दूरदर्शन रे प्रसारित एडुसैट्र जीवविज्ञान कार्यक्रम को पिलामाने तममानंकु मु स्वागत करुछि। ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत मनीष जाजाबर भाव जीवन यापन करुला। बणरे रहुला, बणरू फलमूल संग्रह करी जीविका निर्वाह करुला। बणर फलमूल जेतेबेले तार आवश्यकता को पूरण करि पारला नाही, सेतेबेले मनीष पशु शिकार कला, मांस को खाद्य भाव भक्षण कला। प्रकृति को अनुध्यान करने फल मनीष किभली भाव गछ सृष्टि होची से बाबद जानिला एवं से दिन ठारू मनीष चाष कार्य शिखिबा आरंभ कला। जो दिन ठारू मनीष चाष कार्य आरंभ कला से दिन ठारू जाजाबर जीवन यापन परिवर्ते स्थायी बसति स्थापन कला एवं नदीकूल मानकरे सभ्यतार प्रथम विकास है। नदीकूल मानकरे सभ्यता ही गढ़ी उठिला। अपरपक्षरे दिनकु दिन लोकसंख्या बढ़िबारे लागिला। लोकसंख्या बढ़िबा फलरे लोकमानंकर आवश्यकता मध्य दिनकु दिन बढ़ी चलिला। लोकमानंकर आवश्यकता को पूरण करिबा पाई विभिन्न प्रकार कल कारखाना गढ़ी उठिला। चाष जमीर परिमाण ह्रास पाइबाकु लागिला। दिने समय थिला भारत जेतेबेले पाश्चात्य राष्ट्र निकटरे जाई हाथ पताउथिला खाद्य पाई। परवर्ती समय रे भारत रे विभिन्न प्रकार विप्लव देखादेला। जो विप्लव गुड़िक संगठित होबा फल भारत रे खाद्यर अभाव रहिला नाही। मूल समस्या थिला पिला माने आम पाई जेहेतु अधिक परिमाण ले कल कारखाना गढ़ी उठुची, चाष जमीर परिमाण दिनकु दिन ह्रास पाइबारे लागिछि। कम परिमाण चाष जमीरु अधिक परिमाण ले किपरि भावरे फसल उत्पादन करा जाई परिबो ताहा थिला आम पाई एक मूल समस्या। जो समस्यार समाधान 70 दशक संभवपर हो पारला वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन नेतृत्व में भारत में आरंभ होइथिला सबुज विप्लव। ठीक से भली भाव में अधिक परिमाण ले दुग्ध उत्पादन पाई आरंभ होइथिला श्वेत विप्लव। अधिक परिमाण ले माछ उत्पादन पाई आरंभ हैला नील विप्लव। मोटामोटी भाव में पिला माने शस्यर समाधान करिबा पाई, स्वभाव को दूर करिबा पाई कम परिमाण ले चाष जमीरु अधिक परिमाण ले किभली भाव में फसल उत्पादन हो पारिबो से कथा को आखि आगरे रखी शस्यर किभली उन्नतीकरण करा जाई पारिबो से बाबद रे कोन करिबा ना आज आमे आलोचना करिबा। आमे पढ़िबा आज खाद्य शस्यर उन्नतीकरण, खाद्य संपदर किभली भाव में उन्नतीकरण हो पारिबो से बाबद रे आम माने पढ़िबा। जे जीव जगत रे केवल सबुज उद्भिद एवं नीलहरित शैवाल निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करिबारे सक्षम। ता छड़ा पाटल बीजाणु एवं रसायन श्लेषण बीजाणु एमाने मध्य निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती, जहा खूब कम परिमाण ले। सेथिपाई समान कथा आमे विचार को ननेई कि सबुज उद्भिद एवं नीलहरित शैवाल को आम माने स्वभोजी बोली कहउछंती। सबुज उद्भिद निजर खाद्य निजे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे संपादन करे। जो प्रक्रिया रे उद्भिद निजर हरित लवक, जल, अंगारकाम्ल गैस, सूर्यालोक को विनियोग करी ग्लुकोज जातीय खाद्य प्रस्तुत करने संगे संगे वायुमंडल को अम्लजान त्याग करिथाए। जो स्लाइड पिला माने आम माने कोन करिबा ना देखिबा खाद्य संपदर किभली भाव में कौन करिछि ना उन्नतीकरण हो पारुछि। डाहाण बाँ पटे जो पिक्चर आमे देखुचंती सेठी आमे देखिया पाई पाउचंती सबुज उद्भिद। डाहाण पटरे जो पिक्चर अछि सेठी गछटे किभली भाव में आलोक श्लेषण प्रक्रिया संपादन करुछि। विभिन्न कारक गुड़िक किभली भाव में ता पाई दरकार से बाबद परवर्ती समय तम माने पढ़िबो। तळे जो पिक्चर अछि से होउछि
नीलहरित शैवालर पिक्चर जो माने कौन करती निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती। सबुज उद्भिद को छाड़ला परे बाकी समस्त प्रकार प्राणी माने खाद्य पाई प्रत्यक्ष भाव बा परोक्ष भाव उद्भिद उपर निर्भर करती। केतेक प्राणी खाद्य पाई अन्य प्राणी मानक मध्य निर्भर करिथांती समानक उपरे जो मानक आमे परभोजी बोली कहती। अर्थात जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही से परभोजी मानक पिला माने पुणी चारि भागरे कोन करा जायछि ना विभक्त करा जायछि। मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी एवं जो परजीवी पोषण ठीक से भली भावरे ए जो पिक्चर देखुचंती एथिरे जीव माने किभली भावरे समानकर खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारु नाहंती। खाद्य पाई अन्य उपरे निर्भर करुचंती। मनीष निजर खाद्यर आवश्यकता पाई से निर्भर करुथला उद्भिद उपरे जे कौनसी प्रकार गोटिए जातिर उद्भिद को अधिक परिमाण ले जमी रे चाष करने को आमे फसल बोली कहले। मनीष फसल चाष कला एवं अधिक परिमाण ले किभली भावरे अमल पाइबो सेथिपाई से मध्य कोन कला ना प्रचेष्टा कला। केवल शस्य उत्पादन हेले आम समस्यार समाधान हब नहीं। शस्य उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार पशुपक्षी पालन बाबद मध्य गुरुत्व दिगला। महुमाछी पालन, माछ चाष, गो महिष आदि पालन, कुकुड़ा पालन तापर मध्य कौन करागला गुरुत्व दिगला। मिश्रित कृषि उपरे सबुठारु बेसी परिमाण ले गुरुत्व दि जाइथला। कम परिमाण ले चाष जमीरु अधिक परिमाण ले फसल अमल करिबा पई केते गुड़िए विषय प्रति आम मानक ध्यान दबाकू पड़ला। उन्नत मानर मंजी, उपयुक्त जलसेचन, रासायनिक सारर प्रयोग, कीटनाशक एवं उपयुक्त समय अमल यही भली जिनिस गुड़िक प्रति आम मानक गुरुत्व दबाकू पड़ला। यह प्रति गुरुत्व दबा फल दिन को दिन खाद्य शस्यर परिमाण वृद्धि पाइला। आम मानक आउ खाद्य पाई पाश्चात्य राष्ट्र निकटरे हाथ पताइबाकू पड़िला नहीं। ठीक से भली भाव में पिला माने भारत वर्षर जलवायु सबु अंचल समान प्रकार नुहे। विभिन्न स्थानर जलवायु होउची भिन्न भिन्न सेही अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार चाष भिन्न भिन्न अंचल मानकरे करा जाय थाए। खाद्य पाई मुख्यतः आमे जो तीन प्रकार खाद्य उपर निर्भर करुचंती। प्रथम होउची पिला माने शस्य जातीय खाद्य, डाली जातीय खाद्य एवं तापरे जहाँ को आमे स्नेह सार जातीय बा तैल जातीय खाद्य बोली कहउचंती। तार स्लाइड कौन करिवा आमे देखिबा पिला माने। प्रथमे जीवा पिला माने आमे शस्य जातीय खाद्य पक्कू जो थिरे आमे देखिबा को पाइबा गहम, मका, धान एवं मांडिया जहाँ होउची साधारण भाव में श्वेतसार जातीय खाद्य जो आमको प्रचुर परिमाण ले शक्ति मिले। तापर पिला माने डाली जातीय खाद्य विभिन्न प्रकार जो डाली अच्छी मुग, हरड़, बिरी आदि आमे पुष्टिसार जातीय खाद्य पाई थाउ जो पुष्टिसार शरीर गठन रे आम मान को सहाय्य करे। तैल बीज जातीय खाद्य चीनाबादाम, सूर्यमुखी, सोरिष यही खाद्य गुड़ाक आम कौन करवा ना प्रचुर परिमाण ले स्नेह सार पाऊ जो स्नेह सार कौन करे ना आम मान को शक्ति जोगे थाए। ता छड़ा पिला माने जीवन धारण करिबा पई शरीर भितरे विभिन्न प्रकार प्रक्रिया को संपादन करिबा पई आमे दरकार करंती धातु सार एवं जीवसार जहाँ को विटामिन बोली आमे कहउचंती जहाँ को साधारण भाव में आमे फल एवं पनीपरिबार पाई थांती। तापरे पिला माने जे पाणीपाग, उत्ताप, सूर्यालोक ये सब जेहेतु विभिन्न अंचल होउची भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टि जेते प्रकार फसल आमे चाष करुचंती ताकू दुई भागरे विभक्त करिचंती। खरीफ फसल, रबी फसल ये तम मानक बही अनुसार आगुरु पिला माने आउ गोटे फसल रे अंतर्भुक्त करा जाइतला जहाँ को अर्थनैतिक फसल बा कैश क्रॉप बोली कहा जाउतला। प्रथमे जीवा पिला माने आमे खरीफ फसल पक्कू। खरीफ फसल ले पिला माने जहाँ वर्षा दिन मानकरे कोन करे आरंभ होई थाए जून लु सेप्टेम्बर मास पर्यंत वर्षा ये कोन करे लागी के रहे। एही समय जो फसल अमल करा जाए चाष करा जाए ताकू आमे खरीफ फसल बोली कहउचंती। धान, मका, सोयाबीन, चीनाबादाम एगुड़ा को आमे कहउचंती
खरीफ फसल तापरे पिला माने रबी फसल साधारण भाव में शीत दिने जहाँ उत्पादन करा जाए अक्टोबर रु मार्च मास भितर जो फसल चाष करा जाए गहम मटर एवं सोरिष एगुड़ी को सबू आम कहते कौन ना रबी फसल ता छड़ा पिला माने जो फसल कथा मु कहूली कैश क्रॉप बोली जहाँ को कह जाऊला से आम कॉफी आखु कपा एगुड़ी को मध्य आम कैश क्रॉप बोली कौन करती ना कही था मो पिला माने गोटे कथा कही जे किभली भाव में कम परिमाण ले चाष जमी अधिक परिमाण ले आम कौन करवा ना फसल उत्पादन करिपरिबा ସେଥିପାଇଁ भारत वर्ष रे 70 दशक आरंभ होता सबुज विप्लव जो सबुज विप्लवर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सबुज विप्लवर जहाँ को भारत में जनक बोली कहुए जो विप्लवर उद्देश्य थिला कम परिमाण ले चाष जमी आम किभली भाव में बेसी परिमाण ले फसल उत्पादन करिपरिबा ସେଥିପାଇଁ उच्च गुणवत्ता संपन्न मंजीर चयन पोषकर सठिक भाव में व्यवहार एवं फसल संरक्षण किभली भाव में सुपरिचालना करा जाई परिबो शस्यर उन्नतीकरण सबुठारु होची पिला माने गुरुत्वपूर्ण जिनस से शस्यर उन्नतीकरण करिबा पई भारत वर्ष रे विभिन्न प्रकार संस्था सब कोन करिछि ना रहिछि जेगुड़िक होची ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जहाँ न्यू दिल्ली रे अवस्थित ठीक से भाया पिला माने CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विद्याधरपुर कटक रे पिला माने तले जो पिक्चर तुम देखुच ऊपर डाहन पटे रही आमर OUAT ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो माने कौन करिसंती किभली भाव में उन्नत मानर बिहन उत्पादन करा जाई परिबो ता उपरे गुरुत्व दउचंती उन्नत मानर बिहन उत्पादन हवा फल से बिहन को प्रयोग करिकी अधिक परिमाण ले आमे फसल उत्पादन करिबारे सक्षम होइछंती ठीक से भली जीनीय विप्लव कौन करिछि ना सृष्टि हिछि हाइब्रिडाइजेशन करिबा फल रे कृत्रिम संकरण करिबा फल रे आमे नुआ नुआ जातिर उद्भिद मध्य जीव मध्य सृष्टि करिबारे सक्षम होइछंती जेमति पिला माने गोटिए गछरे टमाटो फळिबो एवं आलू फळिबो से गछ को आमे टमाटो बोली कौन करिछंती ना कहउछंती एई भली नुआ नुआ जिनस सृष्टि हवा फल लोक संख्या बढ़िले मध्य खाद्यर अभाव को पूरण करिबारे आमे सक्षम होइछंती। मो ना लावण्यवती तिरिया मो ना अर्चना मल्लिक मो ना गिरधर माहाली मो ना मीनाक्षी सेठी राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार पंचम रु द्वादश अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति और अन्यान्य पछुआ वर्गर छात्र छात्री मानक अग्राधिकार भित्तिरे सेमानक विद्यालय ही शिक्षक किंबा अध्यक्षक जरिया स्थायी जातिगत प्रमाणपत्र जोगई दिया जिवो एणिकी पिलाए खुशी पढ़िबे पाठ विद्यालय रे मिलिबो जातिगत प्रमाणपत्र। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। आई तुमर की तोहफा आलो ना की आलो के सूर्य आलो दिन रे भी राति रे भी सब बेले एमती। अच्छा आई हमर लाइन कटि गले फोन कले लाइन मैन आसी सजाड़ दिए तमर लाइन कटि गले किए सजाड़े तमे को सूर्य को फोन करो बोकीटा किलो सूर्य को नुहे एई जो नंबरटा लिखाई देखे जिते लाइन कटि जीव एई नंबर रे फोन कर देले सब समाधान से तोहफा आलो हैला 18003457135। अनुसूचित जाति और जनजातिर छात्र छात्री माने सहरांचल रही महाविद्यालय वैषयिक तथा वृत्तिगत अनुष्ठान मानकर सुविधारे पाठ पढ़िबा पई मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायकर जुगान्तकारी योजना आकांक्षा एई योजना माध्यम सहरांचल रही पाठ पढ़िबा पई समस्त सुविधा सह हॉस्टेल निर्माण करा जायछि एवं छात्री मानकर रहिबा और खाइबार सुबंदोबस्त करा जायछि। खूब शीघ्र राज्यर अन्य प्रमुख सहरांचल रे एही भली सुविधा सुजोग जोगाई दिया जीव जनजाति छात्री मानंकु आकांक्षार सुजोग नियंतु निजर उच्च शिक्षा अभिलाष को साकार करंतु।
आममानଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ପଢ଼ିଛ, ଏବଂ 7ଟି ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର। ବାଁ ପଟେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲ ସେ ରାସାୟନିକ ସାର କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଜୈବ ସାର। ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପାଖକୁ। ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯବକ୍ଷାରଜାନଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର। ଯେଉଁଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୁକ୍ତ। ଯବକ୍ଷାରଜାନଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୟୁରିଆ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସହଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାର। ଡାହାଣ ପଟ ପିକ୍ଚରରେ CAN କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ୟୁରିଆରେ ଶତକଡ଼ା 46 ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି। ତାପରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ DAP ରୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଡାଇ ଆମୋନିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଏବଂ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ସାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଡାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଆନ୍ତି ଯାହା ଗଛର ଚେର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗଛର ଚେର ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ତାପରେ ପଟାସ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ MOP ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ସାର ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। MOP ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ ଏବଂ ପଟାସିୟମ ସଲଫେଟ୍, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଟାସ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳ ସୁଆଦିଆ ହେବ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାର ଯଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ଆମେ ତାହେଲେ ସେ ସାରକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ସରଳ ସାର ଏବଂ ଯୌଗିକ ସାର। ଯେଉଁ ସାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ସାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସାରରେ 2ରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ ସାର ଉପରେ। ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଜୈବ ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଜୈବ ସାର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର ଏସବୁ ଜୈବ ସାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା, ଏଥିରୁ ଏହି ସାର କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ନା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶେ ଏବଂ ଗଛ ଯାହାକୁ ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିବେଶର କୌଣସି କ୍ଷତି ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୈବ ସାର ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଯେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ଜିଆ ସାର କଥା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ, ପିଟ୍ ଖୋଳାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟକ୍ଷମ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ପକାଯାଏ। 2-3 ମାସ ସମୟ ସିଏ ଲାଗେ ତାହା ଖତରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଜିଆ ସାର, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଜିଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସହଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଖତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ କରେ ସହଜରେ ଅପଘଟିତ ହୁଏ। ଜିଆ ସାରକୁ ଗଛ ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ସବୁଜ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଆଁର ଛଣ এই ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବୁଣାଯାଏ। এই ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ ହଳ କରିକି ମାଟିରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ତା ଦେହରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ, ଅପଘଟିତ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଉପରେ, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବୋଲି
କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଜୋଟୋବେକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ, ରୋଡୋସ୍ପାଇରିଲିୟମ, ରାଇଜୋବିୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାୟୁରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧନ କରିକି ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିକି ମାଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ତମମାନେ ଦେଖୁଛ ତାହା ଥିଲା ଏଜୋଲାର ପିକ୍ଚର, ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି। ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ ସେ ଆନାବିନାର ପିକ୍ଚର, ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିକି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ, କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି କମିକି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା, କନ୍ଧମାଳ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେବଳ ମାଟିରେ ଯାହା ଉର୍ବରତା ଅଛି ଏବଂ ଜୈବିକ ଖତ ଦିଆଯାଇକି ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ, ଯାହାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଗଭର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ଅଦା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସାରରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କେବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଫସଲର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ରୋଗପୋକ କବଳରୁ ଫସଲକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇକି ସେ କୀଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନିପାତ କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ଫଳରେ এই ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ପଡ଼ୁଛି। ତୃଣକ, କବକ, କୀଟ, ମାଇଟ୍, ମୂଷା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫସଲର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପୀଡ଼କନାଶୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନ ଯାଇକି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କେମିତି ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗର କାରକକୁ ନିପାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କମ୍ କରିପାରିବା। ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ କ'ଣ କଲା ଲାଗିଲା, ଯଦି ସେଠି ଆମେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି ସେଠି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେଉଁ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ବେଙ୍ଗ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଯଦି ଆଲୋକଜନ୍ତା ବସିଥାନ୍ତେ ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କଲା ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IPM ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେ ପୋକକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପରେ ପଢ଼ିବ। ଜଣେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି, ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରିଛି ନା ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିପାରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଜମିରୁ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ହେଇକି ଯେ ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଭର୍ଗିଜ କୁରିଏନ୍। ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଅନ୍ୱେଷା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 17 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ପୋଷାକ, ବହିପତ୍ର ଓ ଯାତାୟାତ ବାବଦକୁ 44,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟର 100ଟି ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 100ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଢାଞ୍ଚା, ସିବିଏସ୍ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। केवल शस्य उत्पादन करदेले आम समस्यार समाधान हो गला नहीं। उपयुक्त भाव में लोक मैंने किभली पुष्टिकर खाद्य खाई पारे ता उपरे मध्य गुरुत्व दिगला। भारत वर्ष रे आरंभ है आउ एक विप्लव जहाँ को आम ऑपरेशन फ्लड बोली कहती, श्वेत विप्लव बोली कहती, जार कर्णधार होउचंती वर्गीज कुरियन। गुजरात लोक निर्मा जी सृष्टिकर्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, अमूल ब्रांड जी होउचंती सृष्टिकर्ता दि टेस्ट ऑफ इंडिया बोली पिला माने जहाँ को तमे टीवी रे कौन करिच ना देखुच से होउचंती वर्गीज कुरियन जी गुरुत्व देइथिले भारत वर्ष रे किभली अधिक परिमाण ले दुग्ध उत्पादन करा जाई परिबा संगे संगे चाषी मानकर किभली भाव रे अर्थनैतिक प्रगति हो पारिबो। तेणु आमे जो गाई पालती महिषी पालती मुख्यतः पिला माने आमे से गाई बाबद ही आलोचना करिबा। ताकू दुई भागरे आमे विभक्त करिसंती। अधिक परिमाण ले दुग्ध देउथिबा गाई एवं गाई कोन करे ना जो बाछुरी जन्म दिए अंडीरा बाछुरी जे कोन करे ना भल बलद हुए। आमे वर्तमान अधिक परिमाण ले दुग्ध देउथिबा गाई होउची पिला माने जर्सी एवं हमर ब्राउन स्विस। बामपट पिक्चर जर्सी रो, डाहण पट पिक्चर होउची ब्राउन स्विस रो जे अधिक परिमाण ले कोन करे ना आमको क्षीर दी थाए। तापरे देशी गाई पिक्चर आमे देखिबा। देशी गाई रे आमे विचार को नैचंती सिंधी एवं सहीवाल कथा जहार रोग प्रतिरोधकारी क्षमता हेउची अधिक, किंतु जर्सी एवं ब्राउन स्विस अपेक्षा जे कोन करे कम परिमाण ले क्षीर दी थाए। किंतु दुखर कथा होउची पिला माने अधिक परिमाण ले क्षीर जर्सी देउथिले मध्य तार बाछुरी आम परिवेश रे खाप खुई की चली पारे नाही। ये प्रथम समस्या आम पई। कम परिमाण ले क्षीर आमे देशी गाई ठू पाती, ये आउ एक समस्या। तेणु ये समस्या को समाधान करबा पई आम वैज्ञानिक माने एमाने एक नुआ विकल्प चिंता कले। आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कथा, कृत्रिम प्रजनन कथा। जो कृत्रिम प्रजनन माध्यम रे जर्सी गाईर षंढ ठारू शुक्राणु अणाई ताकू लिक्विड नाइट्रोजन ले ताकू रखा जाए, संरक्षित करा जाए कि गाईर शरीर मध्य को ताकू निक्षेप करा जाए। से गाई रु जो बाछुरी जन्म हुए से बाछुरी जर्सी एवं देशी उभय गुण नहीं कि जन्म ही थाए, जहा फल रे अधिक परिमाण ले आमे जर्सी गाई भलिया क्षीर पाती एवं आम परिवेश रे से मध्य कौन करे ना खाप खुए कि चली पारे। जेमती आम पाई विभिन्न प्रकार पोषक दरकार, ठीक भाव रे आमर वृद्धि एवं विकास पाई गाई मानकर मध्य ठीक से भली भाव रे तांकर बासस्थान ठीक रहिबा दरकार, जहाँ को आमे गुहाल बोली कहउचंती। स्वच्छ क्षीर उत्पादन पाई स्वास्थ्यर परिचालना दृष्टि उत्तम बासगृह बा गुहाल दरकार। गुहालर छात कंक्रीट किंबा आजबेस्टस होइथिबा दरकार। वायु चलाचल भल हवा दरकार। गुहालर चटाणटा खदखदड़िया होइथिबो एवं सामान्य गड़णिया होइथिबो। खदखदड़िया नहेले जदि पूरा प्लेन हबो गाईर गोड़ खसी जिवार संभावना थाए।
ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ର ସେ ସହଜରେ କ'ଣ କରିବ ଗଡ଼ି ଆସି ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ସଫା କରିବା କ'ଣ କରିବ ନା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଗାଈର ଦେହରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗାଈକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଯାହା ତାର ଶରୀର ଗଠନ ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଗାଈ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ଜୀବନ ଧାରଣ କଥା, ତାପରେ ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ କଥା। ତନ୍ତୁବହୁଳ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ, କଞ୍ଚା ଘାସ, ତା ଡାଳପତ୍ର, ନଡ଼ା, ପାଳ, ଶୁଖିଲା ଘାସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଦାନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଲ ପିଡ଼ିଆ, ବିରି, କୋଳଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈଟିର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାର ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ରୋଗର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ବ୍ୟାହତ ହେଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଥୋମଣି କ'ଣ କରେ ଓଦାଳିଆ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଥୋମଣି କ'ଣ କରେ ନା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଯେଉଁ ଟିଙ୍କ କ'ଣ କରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଗାଈର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ କ'ଣ କରେ କମିଯାଏ, ତା ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇପାରେନି। ଇଏ ପିଲାମାନେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କଥା। ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଗାଈ ହୁଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ, କାଲା ଜ୍ୱର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଗାଈକୁ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପାଇବା ଫଳରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟାହତ ହେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଗାଈଠାରୁ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଟି କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ତା ମା ଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବଳଦ କିମ୍ବା ଗାଈରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଗଲା ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ମାଂସ ପାଇଁ ସହଜରେ ଯେଉଁଟା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବା ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଜାତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ମଣିଷ ସମାଜର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲ୍ଟ୍ରିରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଟର୍କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଷ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ଅଧିକ କିଏ ଦେବ, କାହାର ବାଛୁରୀ ଭଲ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ଏଠି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ, ମିନାର୍କା, ଆଙ୍କୋନା ଏଇଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯିଏ କ'ଣ କରେ 280ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦେଇଥାଏ। ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାହେଉଛି ତାର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଏ ମାଉଥ୍ ରକ୍, ବ୍ରାହ୍ମା ଏବଂ କର୍ନିସ୍ এইভাবে কুকুড়াগুড়িক যেগুড়াକୁ ଆମେ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାର ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର, ବ୍ରାହ୍ମା, କର୍ନିସ୍, ଫ୍ଲାଏ ମାଉଥ୍ ରକ୍। এই କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ମାଂସ ଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଉଭୟ କ'ଣ କରିବା ନା ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଫଳ ହେଲେ। ରୋଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ନାମକ ଏକ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେ ରୋଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଠାରୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିଲେ। ଶଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଗଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ଯାହାର ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ସହଜରେ କ'ଣ କରିବ ନା ବଢ଼ିପାରିବ। କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ପାଇଲେ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ ସେ କଥା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା।
विभिन्न प्रकार दाना सहित कुकुड़ा मानकु विटामिन ए एवं के भली खाद्य कौन करा जाए ना अधिक परिमाण में दि जाए आमे जे भली भाव में विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होती कुकुड़ा माने मध्य ठीक से भली भाव में रोगर शिकार होती सेमानंकर किभली रोग हब नहीं रोग निवारण उपरे रोगा नियंत्रण उपरे विशेष भाव में कौन करा जाए ना गुरुत्व दिया जाए। ईश्वरଙ୍କ सृष्टि ए सुंदर प्रकृति एई प्रकृति भितरे आमे गढ़ीछु नेचर कैंप। आसंतु ओडिशार विमुक्त प्रकृति भितरे हजाई दियंतु निजकु बुक करंतु एठी www.ecotourodisha.com। राज्यर अनुसूचित जाति और जनजातिर छात्र छात्री मानक शिक्षा पाई निरंतर उद्यमरत मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दूरदृष्टि संपन्न प्रचेष्टा जोगु आज राज्य तथा राज्य बाहर पढ़ुवा मैट्रिक परवर्ती 3,24,000 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री मानक छात्रवृत्ति जगाई दि जाउथबा बेले प्राय प्रतिवर्ष 18 लाख रु अधिक छात्र छात्री 1,055 कोटी रु अधिक टंका छात्रवृत्ति आकार दि जाउछि। छात्र छात्री मानक पई अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे ट्यूशन फी और बोर्ड परीक्षा फी मध्य छाड़ करा जाइछि। पिला माने ठीक समय छात्रवृत्ति आवेदन करंतु निरंतर शिक्षा बजाय रखंतु। भारत भली एक विकासशील देशरे लोकमानंकर पुष्टिसार जातीय खाद्यर चाहिदा हेउछि अधिक। खूब कम पैसा रे अधिक परिमाण ले पुष्टिसार जातीय खाद्यर माध्यम हेउछि माछ, जहाकू बहु दिन धरी मनीष व्यवहार करि आसुतला। साधारण नई नाल गड़िया पोखरी एवं समुद्ररू आमे मध्य माछ पाइथांती। अधिक परिमाण ले माछ उत्पादन करी पुष्टिसार जातीय खाद्यर आवश्यकता को मेंटेवा सहित चाषी मानकर केमती अर्थनैतिक प्रगति हो पारिबो सेथिपाई भारत वर्षरे आरंभ होइतला आउ एक प्रकार विप्लव, जहाकू आमे नील विप्लव बोली कहंती, जार मुख्य लक्ष्य होउची अधिक परिमाण ले किभली भाबरे चाष माछ उत्पादन हो पारिबो। माछ उत्पादन पाई मुख्यतः आमे निर्भर करंती दुईटी माध्यम उपरे, मधुर जल उपरे एवं लवणाक्त जल उपरे। प्रथमे जीवा आमे मधुर जल रे जो माछ चाष होउची ना प्रथमे जीवा आमे सामुद्रिक माछ चाष पाकू, जहा लुणी जल रे कोन करिची ना होउची। भारतर समुद्र तट अंचल दैर्घ्य होउची 7500 किलोमीटर, जहाँकि मत्स्य संपद पाई एक प्रकृष्ट अंचल। सामुद्रिक माछ मानक भितरे कणी, सार्डिन, मैकेरेल, टूना, पंपरेट,
सार्क सांकुच कानगुर्दा एगुड़ाक अधिक परिमाण लोकमानक द्वारा व्यवहृत हुए। ता छड़ा आंतर्जातिक बजार रे आजिकाली बेसी परिमाण गुरुत्व दि जाउची चिंगुड़ी उपरे कंकड़ा उपरे एवं आमे केमती मुक्ता चाष करिपरिबा पेर्ल ओयस्टर चाष बोली जहाँ को कौन करा जाइची ना कुहा होची जहाँ सहजरे चाष करा जाई पारे एवं अधिक परिमाण ले अर्थ आमर रोजगार हो पारे। सामुद्रिक माछ चाष परे आमे जिबा मधुर जलर माछ चाष पाकू पोखरी ह्रद केनाल ये मधुर जल होउथिबा माछ चाष को आमे मधुर जल माछ चाष बोली कहती। ता छड़ा लुणा पानी अंचल में मधुर जल एवं सामुद्रिक लुणा जल कौन करे मिसे सेठी मध्य कौन करे ना मत्स्य उत्पादन होता है। ये माछ चाष को आम तीन भाग में विभक्त करवा मेराइन फ्रेश वाटर एवं एस्चुआरिन। एस्चुआरिन हूँ पिला माने जोठी समुद्र एवं नई जाई कौन करिचिना समुद्र रे मिशिची तेणु सफल विभिन्न आबद्ध पोखरी रे माछ चाष आम एठी करिसंती जहाँ को आम एक्वाकल्चर बोली कहउचंती। जेमती एक्वारियम कौन करंती ना घरे रखंती एट से भली भाव में कौन करिछि ना एक्वाकल्चर हेछि। जो माछ चाष करा होछि मधुर जल रे ताकू आमे दुई भाग में कौन करिवा ना विभक्त करिवा एकक माछ चाष एवं मिश्रित माछ चाष। प्रथमे जिबा पिला माने आमे एकक माछ चाष पाकू जेउठी केवल गोटे प्रकारर माछ चाष करा जाए। ये चाष कले पिला माने गोटे असुविधा अछि जदि से पर्टिकुलार भेराइटर माछ कौन करे रोगर शिकार हुए ताहले चाषी रो बहुत क्षति हुए। तेणु एकक चाष उपरे बेसी परिमाण ले वर्तमान गुरुत्व दिया जाउनी। चाष जमी रे मध्य आमे कौन करिवा ना माछ चाष करि परिबा। तापरे जिबा आमे मिश्रित माछ चाष पाकू जोठी दुई रु अधिक प्रकार माछ कौन करा जाए ना चाष करा जाए। अधिक प्रकार माछ चाष कले पिला माने जदि गोटे प्रकार माछ रोगर शिकार हुए ताने अन्य प्रकार माछ से रक्षा पाई जाए। सहजरे चाषीर कौन करिवो ना क्षति हब नाही। भाकुर रोही मिलकाली बिलाती रोही सिल्भर कार्प एभली चाष माछ चाष कौन करिवा ना आमे करि परिबा। एवं एई माछ माने जलर विभिन्न स्तर रे थिबा खाद्य उपादान को एमाने विनियोग करिबारे कौन करंती ना सक्षम होंती जहाँ फल खाद्य उपादान नष्ट होवार संभावना न थाए। तापरे पिला माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची माछ जाँळ कथा। वर्षा दिन मानकरे माछ अंडा दिए एवं सेथिरु कौन करे ना जाँळ सृष्टि हुए। किंतु आमे व्यावसायिक भित्तिरे यदि चाष करिवा ताले वर्षर सबु समय जाँळ उत्पादन करि पारुथबा दरकार। सेथिपाई इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बा प्ररोचित प्रजनन उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। गोटिए माछर मुंड आनिकी आमे ताकू कौन करिवा सेंट्रीफ्यूज मशीन ले सेंट्रीफ्यूज करिवा कला परे सेथिरु जहाँ मिलिबो आमको ताकू इंजेक्शन माध्यम रे आमे आउ गोटे पूर्णांग माछ शरीर रे कौन करिवा भर्ती कले से माछटी कौन करिवो ना प्रजनन क्षम हबो। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स देखाई पिला माने बाम पट पिक्चर रे डाहाण पटरे किभली भाव रे तार से जो पिट्यूटरी ग्लैंड को अणाही की इंजेक्शन माध्यम रे आउ गोटे पूर्ण विकसित माछ शरीर मध्य को ताकू भर्ती करा जाउछि। करिबा फल रे से माछटी जेभली भाव रे कौन करिवो पुणी अंडा दवा को सक्षम हबो। आमे जदि अधिक परिमाण ले जाँळ उत्पादन करि परिबा नाही ताहले आमे सक्षम हबानी कोनोसी प्रकार अधिक परिमाण ले माछ उत्पादन करिबा पई। तेणु सेथिपाई भारत वर्ष रे जो नील विप्लव आरंभ होइतला से नील विप्लव साकार हिची लोक माने सहजरे माछ व्यवहार करिवार कौन करिसंती ना सुजोग पाउचंती। तापरे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण चाष होची महुमाछी पालन जो सहजरे कौन करे ना लाभ मिल पारे खूब कम दिन ले जार स्लाइड कौन आमे देखिबा। खाद्य सहित महुर औषधीय गुण मध्य कौन करछि ना रहिछि। बजार रे महुर चाहिदा होछि अधिक कम खर्च रे अधिक लाभ कौन करे ना महु चाषरू मिले। केवल जे महु चाषरू आमे महु पांती से कथा नुहे महु फेणारू मिलुथिबा महम रो मध्य अनेक औषधीय चाहिदा रहिछि। व्यावसायिक महु चाष निमंते दुई प्रकार महुमाछी कौन करा जाना व्यवहार करा जाए। बाँ पटे ऊपर जो पिक्चर अच्छी से भारतीय महुमाछी तले जो पिक्चर अच्छी इटालीय महुमाछी। इटालीय महुमाछी चाष अधिक परिमाण ले करा जाए। तार कारण होची इटालीय महुमाछी माने महु संग्रह करिबारे भारतीय महुमाछी अपेक्षा से माने दक्ष प्रथम कथा। द्वितीय जिनस होची भारतीय महुमाछी गुड़ाक होचंती खूब हिंस्र। महु बसा भांगिला बेले
ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦଂଶନର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି ଉପରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମହୁମାଛି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାହେଇ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ମହୁ ଫେଣାରୁ କିଭଳି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଫେଣା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବାକ୍ସ ମହୁ ଚାଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମହୁ ଫେଣା ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ, ସେ ତାର ପିକ୍ଚର। ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଠି ବାକ୍ସ ମହୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ମହୁର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମହୁ ଫେଣା ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମହୁରେ ଶତକଡ଼ା 70% ଅଛି ଶର୍କରା, 18% ଅଛି ଜଳ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ, ପରାଗରେଣୁ ଏବଂ ମହମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଦେହରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଔଷଧ ଭାବରେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ କଥା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ। ଯେଉଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସାକାର ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭାବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେ ଅଭାବ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୂରୀକରଣ ହେଇଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଜମି ଆଜି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଜମିରେ ଆଜି କେବଳ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇ ବସିଛି। ଏହିସବୁ ସଙ୍କଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି। ତାର କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଷୀ କେମିତି ସହଜରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମିକି ଗଲାଣି, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ମାଛର କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନସେମିନେସନ୍ କରାଯାଉଛି, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାହେଉଛି। ଗାଈମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇକି ଯେମିତି ଏକ ନୂତନ ଜାତିର କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାହା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର କେବଳ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହା କାମ କରିବା ତାକୁ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ ନ କରେ, ପରିବେଶ ଯେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଏ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଜୈବିକ କୃଷି ବା ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ଉପରେ। ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇ ବସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି କେମିତି ଜୈବିକ ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଭର୍ମିଫର୍ମ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜୈବ ଉର୍ବରକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇବନି। ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମାଟିରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ମାଟି ଉପରେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଜଳ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ କଣା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାଟିକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଜଳ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ହେଇକି ରହୁଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଜମିରେ ରହିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକର ଶିକାର କ'ଣ କରେ ନା ଫସଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ଗଛ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ
ए आधुनिक प्रणाली बाबद जे प्रशिक्षण दि जापर श्री पद्धति धान चाष उपर वर्तमान कौन करा ना गुरुत्व दि जाउची जैविक कृषि प्रणाली अवलंबन करने फल आमको गोटे जिनस ध्यान देवाक पड़ो जे केवल सस्टेनेबल एग्रिकल्चर करदे चलो नहीं किभली भाव में अधिक परिमाण में फसल अमल हो पार गुरुत्व दवा कहीं ना अधिक परिमाण में फसल उत्पादन न होगा फल लोकसंख्या जो जामितिक प्रगति अनुसार बढ़ी बढ़ी कि चली आम से आवश्यकता कौन करवा ना पूरण करा ना तेणु यही सब जिनस गुड़िक जदि उपयुक्त भाव में कौन करा जाए ना ध्यान दि जाए ताहले आम आगामी पीढ़ी जो समस्यार सम्मुखीन होता से प्रकार समस्यार सम्मुखीन होवाक पड़ो नहीं समस्ते खाइबार कौन करेंगे ना सुजोग पाइपर पिला माने समय हो कार्यक्रम को ये रखी रोची धन्यवाद।